Buskang ni shalo Montri Bokrong ni Jal Jiwan Mission ADC ni joto tiprasa amcayo implement khlaina ni nahar mungno srang salo ADC ni CM Deputy CM te ADC ni CEO no khobui ADC hapang ni kuchuk ojama rok bai kaisa kokjak pandao achukha hastini DWS bedegni Montri Sushanto Choudhury ADC ni main administrative building ni conference hall nogo lo ajijak osal ni kokja pandao achok phangni samung khlaikha ADC ni administrative reform committee ni chairman Maharaja Pradyut Kishore Deborma 2019 BC 15 August salmario Phils ni chitam ha kotor yokmani shalo ha kotor ni lugorok ni bakha koknarokna ni thangai tuni bialo klaijak ha kotor ni joto amchayo nungjaknai ti kaham sogoi rena ni bagai jal jiban mission ni saklai mungdomani ha kotor ni mantri Bokrok Narendra Modi abo ekheno buskang ni shalo mantri Bokrok ni jal jiban mission no ADC ni joto tiprasa amchayo implement khlainani nahar mungno srangsalo ADC ni CM Puno Chandra Jamatia Deputy CM Onimesh Debormate ADC ni CEO no khoboi ADC hafani kusuk osamarok bai kaisa koksa pandao asokha haseni DWS bedegni mantri Shanto Choudhury ADC ni main administrative building ni conference hall nogolwa jijak or hal ni koksa pandao asok phangni samung khlaikha ADC ni administrative reform committee ni chairman Maharaja Pradyut Kishore Deborma koksa pandao jal jiban mission scheme ni bisingtei ADC amsani joto tiprasa amchayo nungjaknai tei kaham sogoi rena ni bagai hastete ADC hafangni DWS bedek ni joto ojama rokno taki mungrekha hasteni DWS bedek ni mantri Shanto Choudhury রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন আমাদের যে পানীয় জলের দপ্তর তাতে এডিসি এলাকাতে কোথায় কোথায় সমস্যা রয়েছে আমাদের সেগুলোকে নিরসন করার জন্য সমস্যাগুলোকে বের করার জন্য এবং আগামী দিনে কিভাবে উপজাতি অঞ্চলে আরও পানীয় জলের ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করা যায় সে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কুমলুঙে টিটিএডিসির যেটা সদর দপ্তর সেখানে আমরা মিলিত হই আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার এডিসি আমাদের মহারাজ প্রদ্যুৎ বিক্রম দেববর্মা আমাদের ডেপুটি সিএম সেক্রেটারি ডিডব্লিউএস চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডিডব্লিউএস সারা রাজ্য থেকে ডিডব্লিউএস দপ্তরের আধিকারিকরা ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের এডিসির যে বিভিন্ন জোনালগুলো রয়েছে জোনালের চেয়ারম্যানরা সেখানে আলোচনায় আমরা মিলিত হই এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে দীর্ঘ এবং আগামী দিনে এই সমস্যাগুলো কীভাবে নিরসন করা যাবে সে বিষয়ে প্রস্তাব আসে আমরা সেগুলোর উপর আলোচনা করব আগামী দিনেও এবং কাজের মাধ্যমে যাতে উপজাতি অঞ্চলে জলের সমস্যাগুলো আমরা নিরসন করতে পারি সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে জল জীবন মিশন ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ চলছে মিশন মোডে 50% উপর আমরা সারা রাজ্যে এফএসটিসি কানেকশন প্রদান করেছি 3.22% থেকে আমরা শুরু করেছিলাম আজকে 50% উপরে পৌঁছে গেছে তারপরে অনেক জায়গায় সমস্যা রয়েছে এগুলোকে আগামী 1 বছরের মধ্যে নিরসন কীভাবে করা যায় সারা রাজ্যব্যাপী সে নিয়ে বিস্তারিত কাজ চলছে এবং এডিসিও রাজ্যের বাইরে নয় এডিসির উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যের উন্নয়ন কখনোই সম্ভব স্বাভাবিকভাবেই এডিসি এবং আমাদের রাজ্য প্রশাসন এডিসি প্রশাসন যৌথভাবে মিলেই কাজ করতে হবে এবং আগামী দিন জলের যে সমস্যা সেটা নিরসনে আমরা যৌথভাবে কাজ করব সে বিষয়ে আমাদের আজকে আলোচনা হয়েছে আমাদের এমডিসি এবং গোবাগ মহারাজা প্রদ্যুৎ বাহাদুরকে বলব এই বিষয়ে আপনাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করার জন্য abo haikeno koksa panda paimani yagulo koktuma thumnai rok bai kok sanani thangai ADC ni administrative reform committee ni chairman Maharaja Pradyut Kishore Deborma shaka abo hai tongmani jorao tuni bialo klaijak joto tiprasa amchayo nungjaknai tei kaham sogoi de thani politics thungmani chayate ADC ni sakamung no karai hasteni sakamung ungya hanai with the honorable minister secretary DWS और हमारे ADC के CM ऑफिशियल्स डेप्यूटी CM सबके साथ पॉइंट है कि समर्स गर्मी का समय है पीने का पानी सबका एक अधिकार बनता है और हमारे TTADC एरियाज़ में पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो हमारे YTF वर्कर्स ने सब जगह में जाकर पानी अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन एक सिस्टम आना पड़ेगा जिसमें जिस गांव में पानी नहीं जा रहा है वहाँ में पानी आना पड़ेगा तो इस विषय में आज ऑनरेबल मिनिस्टर और उनके पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सेक्रेटरी ने सब ने एक रिव्यू मीटिंग रखा आई वेलकम इट अच्छा रहा मीटिंग और हमने अपने तरीके से भी हमारे जोनल चेयरमैन भी थे और हमने सब ने कहा है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए
पानी के नाम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पानी सबको दरकार है, पानी के नाम में पॉलिटिक्स एकदम नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। और इस विषय में हमने एक कोऑर्डिनेशन का एक प्लानिंग किया है कि आने वाले दिन में इस गर्मी के टाइम में हर घर में पानी, पीने का पानी पहुंचना चाहिए और इसके लिए हम कैसा अपने लिट्टी प्रसा लोगों को मदद कर सके, इसके लिए हम लोगों ने ये मीटिंग किया है। और आशा करता हूं कि आने वाले दिन में ये प्रॉब्लम का सिल्यूशन, आज भी 50% त्रिपुरा में पानी सबको मिल रहा है जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन 50% जगह में पानी अभी भी नहीं मिल रहा है। उस 50% जहाँ में पानी नहीं मिल रहा है उनके घर में कैसे पानी पहुँचे इस गर्मी के टाइम में, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। और इसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं दिखना चाहिए, इसमें हमारा त्रिपुरा लोगों का भला दिखना चाहिए। एडीसी को छोड़कर आप त्रिपुरा नहीं चला सकते, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा है। एडीसी अगर चलेगा तो त्रिपुरा भी चलेगा। 70% ऑफ त्रिपुरा आज एडीसी के अंदर है, इसी के लिए हमें इसका एक समस्या का हल निकालना है। एंड आई वेलकम पॉजिटिव एंड कॉन्क्रीट स्टेप टू एड्रेस दिस इशू। ओके, थैंक यू। आज हालनि कक्सा पांडाव एडीसी नि सीईओ नो कारिबो माजाखा हास्ते नि डीडब्ल्यूएस बेदेक नि दागे फां किरण गीते तै बेदेक नि चीफ आर्किटेक्ट राजीव मजुमदार आकर्षण। ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरा।